Toyota Corolla Verso, soли барориш 2007. Гаштагиан? Иҷоба? Мошин гаштаги буда шаҳри Бӯстон ба дӯстони азиз. Мен пешанда 4 паҳроникои пеш, мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. Қафош меам 4 паҳроникои қафо дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш механика, дутта сиденияҳои пеша багреф сидени, мультирӯл, калитаи стоп старт, пробегаш. пробегаш ҳам ҳозир мефаҳмед. ҳабо ҳам ту пробегаша нишон тид. این حالت سالن ماشین حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز از تمام یکی پرویگش نشون میدیم ما حالت های سالن ماشین نشون داده میستیم پرویگش 247,000 کیلومتر پرویگ موتور 1.8 سوزشوارش بنزین گاز دیدگیش نیه دوستان расход چنده расходаш 7 литр то 8 литр 100 км мегардад. Ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 80,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 649 0085 92 739 59 39. Opel Astra G соли барориш 98. Çilu pansa. O çilu pansa. Çilu sevdi. Çilu pansa şuradaki çil 1500 somon şuradaki doğdaki ne yapacağım? Açıl oynamışlar. Ne. Mani namudi bir ney moşin. Komplektasyyaş elegans doston. Mani namud az kafoy moşin. Hozir az daxili salon baroy shuma ma'lumot bedem. Daxili salon 2 elektropaket, коробкаш автомат ва инҷа CD плеер дорад, пробегаш 207,000 км пробег. Боз инҷа мультирӯл дӯстон. Ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. Кондитсионерош кор мекунад, мустасия? Мотор 1.6 екатек, сӯзишвориш газ бензин, гази евро 4. расход чанде? 90 мегардад. расходаш 10 та газ киди 80 то 90 км мегардад. Мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 780 30 70. Opel Zafira соли барориш 2000. Манин намуди берунаи мошин дӯстон. ҳуҷҷатош то моҳи октябр ҳам иҷозати махсус ҳам ойнаҳои сиёҳшишаш то моҳи октябр. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, 2 ойначаи пеш электроника, коробкаш механик. ва инҷа CD плеер дорад, пробег 302,000 км пробег. боз мультирӯл дӯстон. ва ин ҳолати салони мошин, сиденияш лаҳтагӣ, навболош рӯйкашҳои замонави киштагӣ. ва ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 екатек, сӯзишвориш газ бензин. ҳолати мотори мошин дӯстон азиз. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 007 880 860. Hyundai Sonata соли барориш 2009.
این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این حجتاش 1 سال نه. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، آینه چاش الکترونیکه، коробкаш автомат, титрон, мультирол, рулош лифт. Пробегаш, ҳозир мефаҳмем дӯстон. 74,000 километр пробег. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاج نمیباشد. این حالت سالن قفای ماشین. ماشین یک دست کساسیان. کجا گشتی یکو؟ کانی بادام. موتور دو سوزشوارش گاز. گاز از زواسکای دوستان. این حالت موتور ماشین منه. در حالت خوبی تکنیکی. нархи мошин 79000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 501 25 58. Honda Civic соли барориш 2008. намуди берунаш азиз. мани намуд аз қафои мошин. қафош ба 4 паҳроникои қафо. از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمک، این آینه چای پیشش الکترونیکه، 2 سیدینی های پیش بگرفت سیدینی، коробкаш автомат، اینجا سیدی پلیر دارد، مولتی رول، رولش لیفت. های پربیگش هم میفهمید دوستان. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاج نمی باشد. این حالت سالن قفای ماشین. پربیگش 194,000 کیلومتر پربیگ دوستان عزیز. موتور 1.8 سوزشوارش بنزین. راسخود چنده؟ راسخودش 7 لیتر کیدی 100 کیلومتر میگردد داخل شهر به دوستان عزیز. با بیرون از شهر کمتر میخورد. нархи ماشین 75000 сомон با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 861 68 21.